बड़े अंबिया तेरी जदों मैं कहां ना तेरी जेड़ा प्योर सुन्नी मां दा पुत्र है ना ए इंज करके हाथ चुक के नारा मार के आखे क्या बात है वे साडिया माइया तेरी वे साडिया ढोलना तेरी वे साडिया सोहणिया तेरी आज यदि बात नहीं ना बनती वो आखे करे कमली वाले तेरी क्या बात है जे कब्र च तेरी बात ना बन जाए तो क़यामत नूं मेरा गिरबान फड़ लिया जाए यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी जड़ा हाथ नहीं चुकदा उन्हें कहो हाथ तेरी सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी 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 क्या बात है रहमते दो जहां एक तेरी जात है हबीबे खुदा तेरी 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 क्या बात है रहमते दो जहां एक तेरी जात है तेरी साढ़े सोने तेरी क्या बात है सोने तेरी क्या बात है ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत उलमाए अहले सुन्नत अवामी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद इमरान अस्सी साहिब आस्तानालिया डोंगिया शरीफ आस्तानालिया अलीपुर सैदा शरीफ ईरान मुल्क ईरान उदा सूबा असफहान दी एक छोटी जी बस्ती उदा नामे है या गई उत्थों देख चौधरी है जिहदा नाम है बूज़ख्शान अग दी पूजा करदा है आतिश परस्तां दा सरदार है अग दी पूजा करने वाले बड़ा पुराना मजहब है आतिश परस्तां दा फारस के जितने रहने वाले सन जितने ईरानी सन ये ज्यादा आतिश परस्त सन गिरामी कदर हजरात बूज़ख्शान अल्लाह ने दौलत बड़ी दी बड़ा बड़ा नंबरदार चौधरी सी मगर पुत्र नहीं देता उन्हें रोज अग दे सामने सजदा रेज होके कहना ऐ मेरे महबूद मैनू पुत्र अता कर सिख पुत्रां दी डाढी होंदी आखन लोग सियाणे ए मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उज़र बहाने कहते तकरीबन मैं 3 घंटे च सुनाना पर मैं तुहानू मुख्तसर 5-10 मिनट च सुना के चलिया वेखो अच्छा जी अल्लाह ने बूज़ख्शान का पुत्र दिता ते बाप ने पुत्र का नाम रखिया माबा की नाम माबा बाप अपने पुत्र को इंज पालदा जिवें लोग अपन बेटियां पालते हैं पर्दे च रख के बड़े नाजा नाल पे पालदा है इनू जमाने की हवा न लगी बच्चा जदों टुरन फिरन दे काबिल होया बात नूं समझण दे काबिल होया ते बाप ने एक कमरे च लै गया उस कमरे च एक आतिशकदा है जिथे अग पे जलदी ते उहदे सामने बिठा के कहन लगा बेटा तेरा बाप दादा परदादा इस अग दी पूजा करदा रहे असां कदे इस अग नूं बुझण नहीं दिता ते मेरे बाद तेरी ड्यूटी है बेटा इस अग नूं जला के रखना है ये बुझना नहीं चाहिए ये साडा मबूद है ये साडा मबूद है माज़अल्लाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जदों आप आए ना अजमेर शरीफ ते ओ करीब कोई आतिश परस्तां 6 उन्होंने किसी दसिया कि अल्लाह दा वली आया वो मिलन आए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया तुसी की कर दे उन्होंने आखिया जी असीं 6 महीने दा रोज़ा रखने 6 महीने बाद रोज़ा अफ्तार करने तो फिर 6 महीने का रोज़ा रख लेने इतना ज़ुहद तकवा कमाने आपने फरमाया मेहनत इतनी कर दो इतने रोज़े रख दो ते पूजा अगदी क्यों कर दो वो कह लगे बाबा जी कुरान अल्लाह ने आयत उतारी है ना तो अल्लाह फरमादा कि फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अल्लाह फरमादा डरो अग कोलों जिदा बालन इंसान ते पत्थर होवणगे असीं इस वास्ते दी पूजा करने कि ये सानू साड़े ना
आपने फरमाया बस इन्नी गल तू इहदे कोल डर के पूजा कर दो। कहंदे ने जी। बाबा जी ने अपनी जुत्ती उतार के अग च सट्टी ते बड़ी देर दे बाद अपने हथ डालिया ते अग विच जुत्ती कड्डी ना ते ओदा तस्मा भी नहीं छड़िया। फरमाया झल्ले हो गए अग दी पूजा कर दियो यारी अग दे मालक ना होवे ते अग ते जुत्ती दा तस्मा नहीं साड़ सकदी। वो भी आतिश परसन अग की पूजा करने वाले ते बाप ने आख्या दी पूजा कर। बच्चा पहले दिन जब अग के सामने बाबा बैठ के इबादत करन लगा ना अंदर कोई होर ही अग लगी। ओ अग जिहड़ी आ अग बुझा देंदी है ओ किहड़ी अग। चलिए बाबा बुल्ले शाह दे दरबार ते तुसी बोले नहीं तो मैं लै जाना सी। थोड़ा होर हौला बोलो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ ते चुकना ही नहीं मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। बाबा बुल्ले शाह ने उस अग दा इंज जिक्र फरमाया। फरमाते ने अग ते इश्क दोवें एक बराबर। अग ते इश्क दोवें एक बराबर पर इश्क दसे बधेरा अग भले साढ़े तखते काने इश्क साढ़े तन मेरा अग भले ते बुझावे पानी। दसो इश्क दा दारू केड़ा बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सुझदा जिथे इश्क ने ला दे। शरीफ आस्तानालिया टोलिया शरीफ आस्तानालिया ताईवाला सैदा शरीफ। बच्चा रोजाना अग दे सामने बैठदा पर पूजा करन नूं जी नहीं करदा। एक दिन बाप किधरे चलिया ते उन्हें अपने बच्चे नूं आख्या कि मैं पुत्र 2-3 दिन वास्ते किधरे जा रहा ते मेरे बाद बेटा मेरा वारिस ते तू है ते जमीनां ते जाके गुलामां कोलों काम करवा। बच्चा जब पहले दिन निकलिया ना घरों ते रस्ते चों घंटियां दी आवाज आई ते बच्चे दी आदत होंदी है बच्चे जो इस तरह का कोई काम देखन ते बच्चे नूं भुल जांदा काम किहड़े आए सा। वो बच्चा घंटियां दी आवाज वल टुर पिया ते घंटियां दी आवाज आई एक गिरजा घर विचों उत्थे पादरी इबादत पे करदे ने ते घंटियां बजा रहे। असीं अजान पढ़ने ना ईसाई घंटी बजाते ने लोगों नूं इकट्ठा करने वास्ते वो घंटियां बजा रहे। बच्चा ना माँ बाप सारा दिन उस गिरजा घर दी इबादत उन्हां दे माबद खाने दी सीढ़ियां ते बैठ के ना ते शाम वेले घर आ गया। अगले दिन फिर अपने पैलियां वल चलिया ना ते फिर घंटियां दी आवाज। आज ते बच्चा अंदर जाके ना ते पादरी दे नाल ओदे इबादत तरीका करन लग पिया ते बच्चे नूं इबादत बड़ा लुत्फ आया पसंद आई। अल्लाह दी इबादत ईसाई पे कर दे। तीसरे दिन बच्चा फिर मंदिर उस गिरजाघर 3 दिन दे बाद जदों दा बाप वापस आया तो उन्हें गुलामां नूं बुला के पूछया कि ये मेरा पुत्र खेता ते आउंदा रहे। उन्हें आख्या जी नहीं आया। मां नूं पूछया ते मां कहन लगी रोजाना जांदा सी। बाप ने मुंह ते थप्पड़ मारिया। आख्या मैं ते तेनों बड़े नाज़ा ना पालिया सी पहली बार घरों निकालिया ते आवारा हो गया ना खेतां ते गया घरों भी जांदा रहे कित्थे गया। बच्चे ने झूठ बोलना सीखिया नहीं सी ते कहन लगा बाबा ओ जिथे घंटियां दी आवाज़ आउंदी है ना उन्हां दे रब दी मैं इबादत करके आया ते मैनूं बड़ा ही लुत्फ आया ते मैनूं इंज लगदा साडे रब नालों उन्हां दा रब चंगा है। बाप नूं ख्याल आया जी ये मेरा पुत्र ईसाई हो गया ते असी बाप दादे परदादे तो चौधरियां ते इलाके दे आतिश परस्तां दे सरदार हां ते पल्ले ते कुछ नहीं रहना कल्ली औलाद ते जे ये भी ईसाई हो गया ते साडे इलाके चों ते आतिश परस्त मजहब ही खत्म हो जाएगा। बाप ने बच्चे दे पैर च बेड़ी पाई ते कमरे च बंद कर दिता। रोजाना शाम को आके ते बाप बड़े प्यार ना पूछदा बेटा दस अपने रब की इबादत करनी कि उन्हां दी कहंदा उन्हां दे रब
عشق لگ گیا نوجوانوں باپ نے بچے نو قیدی بنا دیتا عشق وچ قید ہونا یہ پرانی رسماں نے ادھے تے گل کرا پھر بقدر کر عشق چ قید ہونا پرانی رسماں نے تے پوچھ کو حضرت یوسف کولو تے کو مجدد لفظانی کولو ایک دن بچے نے پادری نو پیغام بھیجا کہ او جڑے رب دی تو عبادت کرنا میں اس رب نو ملنا چاہنا کیونکہ تصور ایسی کہ رب او ہوندا جڑا سامنے ہو بت درخت پتھر اگ چاند سورج ان ساری چیزاں دی لوگاں پوجا کیتی ان نظر آندے سن لوگاں دے ذہن چ خیال سی رب او ہوندا جڑا نظر آوے تے میرے نبی نے آ کے دسیا کہ رب او ہوندا جڑا نظر نہیں آندا او رب جڑا نظر نہیں آندا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار انہوں کوئی نہیں ویکھ سکدا او سارے نو ویکھدا ہے بچے نے پیغام بھیجا جڑے رب دی تو عبادت کرنا میں مزہ بڑھایا میرا دل کردہ میں اس رب نو ملا انہیں آکھیا کہ اتھے رب نال کسی نے ملا نہیں سکنا انج کر ملک شام چلا جا اتھوں دا پادری رب دے بڑا قریب ہے او تینوں رب نال ملاوے گا بچے نو خیال ہے چلو میں ملک شام چلا جانا اتھے جا کے رب نو مل کے پھر آ جاواں گا انہیں کیا کہ فلاں دن قافلہ جانا ہے ملک شام وال تیاری کر بچے بیڑیاں توڑیاں قافلہ رلیا تے ٹر پیا ملک شام نوجوانوں ملک شام دے پادری دی خدمت کردا رہیا تے انہوں آکھے مینوں رب نال ملا انہیں آکھے ملا دے مانگے بچہ کہندا میں تھوڑے دن گزارے تے مینوں پتہ چل گیا اے پادری بڑا دنیا دار ہے لوگ انہوں جڑا صدقہ زکات دیندے نا ایک مٹکے بھر کے نا سونے دیتے زمین تے دفن کر دے او پادری مرن لگا نا آخری ویلا تے ماں باپ دے سرانے بیٹھ کے کہنے لگا تو تے مر چلے ہیں تے میں تے رب نو ملن آیا سا ماں چھڑ کے آیا باپ چھڑ کے آیا وطن چھڑیا دولتاں چھڑیاں چودر چھڑ کے زمینداریاں چھڑ کے میں تے رب نو ملن آیا تو رب نو ملایا ہی نہیں آپ ٹر چلے ہیں انہیں آکھیا تینوں رب نال کوئی نہیں ملا سکدا اس دنیا تے دھرتی تے انسان ہی ایسا کوئی نہیں جڑا رب نال ملاوے بچے دا دل ٹوٹ گیا پادری مر گیا تے آپ نے لوگاں نو دسیا بابا نے کہ آپ کو سونے دے مٹکے رکھ کے نا انہیں تے دفن کیتے لوگاں نے پادری دی سوری تے لاش نو چڑھا دیتا درخت نہ ٹنگ دیتا نواں پادری آیا بڑا عبادت گزار او دے نال بھی سرانے بیٹھ کے روندہ رہا کہ تو بھی مر چلے او بھی آخری ویلا وڈیرا سی حتیٰ کہ 4-5 پادریوں نے مختلف ملکاں چ جا کے ملیا ہر پادری نے آکھنا او دے کول چلا جا او دے کول چلا جا جدو آخری پادری دی باری آئی تے او بھی مرن لگیا تے ماں باپ دے سرانے بیٹھ کے رو کے کہنے لگا تو بھی ٹر چلے رب نال کون ملاوے گا پادری کہنے لگا کسی نے رب دے نال نہیں ملانا ماں باپ رو کے کہنے لگا میں تے دنیا چھڑی آیا ہوں پادری کہنے لگا دنیا دے دے کوئی نہیں جڑا رب نال ملاوے انج کتاباں دسدیاں نے او آن والا ہے جن دنیا نو رب نال ملا دینا نابا کہنے لگا کتھے دے رہنے والا ہے کہنے لگا کوئی پتہ نہیں کتھے رہنے والا ہے نابا نے پوچھا دا نام کی ہے کہنے لگا نام دا بھی پتہ کوئی نہیں پوچھا کو نشانی دے دے کہنے لگا کتاباں جتن نشانیاں لکھیاں نے نابا نے پوچھا نشانیاں کی کہنے لگا پہلی نشانی ہے کھجوراں والا شہر ہوئے کھجوراں والا شہر ہوئے گا دوسری نشانی ہے وہ صدقہ نہیں کھاوے گا ہدیہ کھا لوے گا تیسری نشانی ہے وہ دے کندیاں دے درمیان نبوت دی مورے ہوئے گی اینا کہہ کے پادری مر گیا بابا کہندا میں اونٹ تے بکریاں خرید لئیاں نالے چارنا نالے پوچھنا لوگوں ایک کھجوراں والا شہر کیڑا ہے ایک کھجیاں والا شہر کیڑا ہے کہندا ایک دن قافلہ پہ گزر جائے اسے قافلے تے دو بندے گلاں پہ کر دینے ایک دوجے نو کہندا جو کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوئیاں نے اس سال فصل بڑی چنگی ہوئی ہے کھجوراں دا نام سنیا ہو نابا قریب جا کے کہن لگا آ جڑی گل کیتی ذرا پھر کریا جے انہاں کہ کھجوراں دیاں گلاں پہ کرنے آئے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا جلدی دسو ایک کھجوراں والا شہر کیڑا ہے انہاں آکھیا انہوں مدینہ آکھ دے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا میریاں گاواں بھی لے لو بکریاں بھی لے لو ایک باری اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں ایک باری اوتھے شہر لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں
अपनी माँ का कद पिता है अपने सीनियर का जोर लगाकर दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। नारायण तकबीर। शाबाश शाबाश। गिरामी कर माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। जी मैं सुना के जाऊंगा शाह जी, अजे तो मैं शुरू होया। रंग उड़ गया बंदियां दा, लगदा सी साहब हैं फजर पढ़ा के जाना। नहीं नहीं मैं जान छड़ देना, मैं सियालकोट पहुंचना भाई। कारी साहब कह रहे हैं शेर सुना दियो, इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे गावा। कहन लगा गावां भी ला लो ते बकरियां भी ला लो ते उथे ला जो जिथे खजूरां हुंदियां ने। वाह इश्का तेरे बल्ले 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 बल्ले। मौलाना नो फरमाते ने एक होंदी है लोहे दी तलवार ते एक होंदी है इश्क दी तलवार। जिथे लोहे दी तलवार चले एक नूं दो कर देंदी है ते जिथे इश्क दी तलवार चले दो नूं एक कर देंदी है। आ हुण मैं दसन लगा एक किवें होंदे ने। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कमा रावे खुदा ना कुरावे खुदा। इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कमा रावे खुदा ना कुरावे खुदा। जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर ना काबा ते ना करबला। ना काबा ते ना करबला वेखदा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों उठ रिया काफले वाले ना गावां भी ला लियां बकरियां भी ला लियां। सोहना बड़ा सी, शहजादा सी, चौधरियां दा पुत्र सी, नादां दा पलिया, सोहना बड़ा सी। काफले वाले दी नीयत बदली। राह च एक वादी आई, वादी उल खुरा। उत्थे बच्चे दी बोली लगा के इन्हां नूं बेच दिता, गुलाम बना दिता। गुलाम बन गया पुत्र चौधरियां दा, बन गुलाम गया। ते राह विच जेड़े खरीद के टुरे उन्हां नूं पुछदा कित्थे लैके चले हो? उन्हां आख्या सी तैनूं मदीने लैके चले आ। ते रो के आसमान वल वेख के कहंदा है चौधरियां दे पुत्र तू गुलामां दा पुत्र बन गया, पर जे कदे हुण भी मिल जाए ते सौदा महंगा कोई नहीं। सौदा महंगा कोई नहीं जो कदे मिल जावे ना। नौजवानों जदों आया ना मदीना तैयबा ते ओ खजूरां दे दरख्त नजरी आए ते ओ बच्चा ना ओ माँ बाप लोगों नूं पुछदा है ए आ जिहड़े दरख्त ने ये किहड़े ने? उन्हें आख्या ये खजूरां ने। आख्या आओ इत्थे ओ वसदा है ओ जिहड़ा रब नाल मिलांदा है। वो इत्थे वसदा जिहड़ा रब नाल मिलांदा है। आया ना ते आके गलियां विच फिरदा मदीने दियां विच। पहली बार मदीने आया मापा ते आके गलियां च फिरदा ते नाले ढूंढदा है ओ नजरी आवे जिहड़ा रब नाल मिलांदा है। जिहदे लई मैं आया सारी जिंदगी रुल गया, शहर शहर ते गली गली रुल गया, गुलाम बन गया। वो कित्थे वे? पर वो अजे नहीं आया, वो अजे आया ही नहीं। पंजाबी च सौदा करके अर्ज कर दे मां इश्क यार दी गली दे तवाफ करन आ गए ते हुसन अजे मक्के पे वसदा है। हजूर अजे मक्के ने ते ओ मदीने इश्क पहले ही आ गया। इधर मेरे नबी हिजरत करके टुर पे ते उधर माबा मालिक दे घर गया ते मालिक ने पूछदा जी मेरी ड्यूटी की है? उन्हें आख्या खजूरां पक गई ने, ओ ऊपर वाली टहनी ते चला जाया कर ते खजूरा तोड़ के बस नीचे सटदा जाया कर। मेरे गुलाम इकट्ठे करके करेट बनावणगे ते मैं मंडी बेच के आवांगा। ते आसमान वल वेख के कहंदा शुक्र है ड्यूटी भी खजूरां दे बाग च लगी।
गिफ्ट भी खजूरां दे ऊपर वाली जाके टहनी ते बैठ गया ते सारे मदीने वाल वेखदा ते गलियां वाल वेखदा ओ किथे वे जिहदे लई मैं आया ओ किथे वे जिहदे लई मैं आया चलिए बाबा गुलाम फरीद दे दरबार उच्चा बोलो सुभान अल्लाह चिश्तियां दा इमाम ते बाबे फरीद दा नौकर कोट मिठन दा ताजदार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपने इहदा रंग पेश फरमाया आप ही रिजा फरमाते ने उच्चियां लमियां लाल खजूरां ते पत जिना दे सावे किस दम नाल परीत साडी सकोए दम नजर नया गलियां साखो सुंजड सीवन अते बेड़ा खावन आवे गुलाम फरीदा उठे की बसना जिथे यार नजर ना आवे सुभान अल्लाह बस हुण गल मुका देवां इधरों हजूर आ गए वो खजूरा पे तोड़े ते नीचे ना मालिक खड़ा सी ते मालिक दे चाचे दा पुत्र आके उन्होंने पता की कहंदे ए कोई मक्कीओ आया बड़ा सुनिया सोहना है ते ओ मुकामे कुबा ते बैठे ते लोग उहदे हाथ पैर पे चुमदे ने ते सुनिया वो कहंदा मैं रब नाल मिलान आया लो जी एक कन्ना च आवाज गई ना ते माबा कहंदा मैनू इंज लगे जिवें मैं खजूर तू जमीन ते डिग पड़ा तोड़ के नीचे आए ते उन्होंने आके कहंदे ने आ जिहड़ी गल कीती जरा फिर करे जे मालिक ने मुंह ते थप्पड़ मार के आख्या तू मालिका दियां गल्लां च बोलना गुलाम हो के चल खजूरा तोड़ फिर ओ ऊपर वाली टहनी ते टुर गए ते इस तरह करके उधर वेखदे ने जिधर उन्हें इशारा किया सी कि इधर आए शाम होई तो टुरन लगे आख्या मैं जाके वेख के आवां जिहड़ा रब नाल मिलांदा है हजूर मुकामे कुबा ते बैठे उन्हें ख्याल आया कि कोई तोहफा ना लै जावां निशानियां भी पूरियां करनियां पक्कियां खजूरा सुरख रंग दियां मोटियां मोटियां चंगियां खजूरा कट्ठियां करके गिफ्ट पैक बनाया ते टुरे 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 ना मुकामे को बात आए थे सहाबा बैठे नबी पाक बैठे एक साहबी ते कंधे ते हाथ रख के कहंदे ने ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा है उस साहबी ने इंज करके नबी पाक वाल जदों इशारा किया ना माबा जदों इशारे दे पीछे निगाहां लगा के गया ते जिथे हजूर दे चेहरे ते निगाह टिकी ना दिल करे आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने काले कुंडल काले कुंडल जुल्फ महीद झाल झले हुन केड़ा अख नल अख मिला मुहम्मद ते लुट खड़िया दिल मेरा नजर निगाह मुस्तफा दी निगाह च की मेरी दिल आओ गया शाह जी केड़ा रंग देवा एक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें बोले ही नहीं सुभान अल्लाह एक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें वो दिखा के फबल वो सुनाओ के सुखन मोरा फूक दिया सब तन मन धन माबा जाके कदम फड़े ते कहंदे जी सुने परदेसी आयो
ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਓ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆ ਮਾਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਲਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਖੁਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਓ ਸਾਰੇ ਖਾਰੇ ਹੁਣ ਮਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਜੂਰ ਵੱਲ कदे हजूर वाल ते कदे खजूर वाल वेखे भला वेखा सदका खांदा कि नहीं पर सारिया खजूर तकसीम हो गई मेरे नबी एक खजूर नहीं खाती क्योंकि सदका नहीं खांदा क्योंकि सारा जग उहदे सदकियां ते पलदा है उन सारा दिन दीद की इधरों हजूर मदीने आ गए मुकामे कुबा तो हजरत अबू यूब अंसारी दे घर दिल किया फिर मिल के आवा फिर की किया सुखियां सुखियां उस दिन चंगियां अज सुखियां सुखियां खजूरा लिया छोटियां छोटियां ते उस दिन गिफ्ट पैक बनाया क्योंकि सदका देना ते अज इस तरह पकड़ के ना मुट्ठी च लाया ते हजूर नूं पेश करके आके कहंदे ने आ हदिया लैके आया तोहफा पहली खजूर मेरे नबी आप खा ली उस दिन मिठिया खजूरा पक्किया खजूरा सुरख है सदका नहीं खादी अज हैं सुखियां पर है तोहफा पहली खजूर आप खादी कह लगे लो जी एक निशानी तो पूरी होगी सदका नहीं खांदा हदिया खा लेंदा ते शहर भी खजूरा वाला हुण एक निशानी रह गई कि मोढियां ते कंधियां ते नबूवत दी मोहर है एक दिन खजूरा पे तोड़ दे किसी दसिया नबी पाक जनाजा पढ़ाना आए ने उतरे दौड़े विखे जन्नतुल बकी नबी पाक बैठे जनाजा पढ़ा के साहबा बैठे एक चादर दा तहमद हजूर ने बंदे ते एक दी बुक्कल मारी माबा कदे सामने कदे दाएं कदे बाएं कदे पीछे कदे अगे कदे दाएं कदे लैंदा चढ़दा दखन पहाड़ इस पोजीशन च के नबी पाक दी किधरे न कंधे तू चादर हट जाए ते मैं किधरे ना नबूवत दी निशानी वेख लवां नौजवान मापा मेरे नबी दे दवाले पे फिर देने जवाब मापा जी फिर देने मैं मुकदी मुका देवा जिवें लोग काबे दा तवाफ कर देने मापा जी मेरे नबी दे दवाले पे फिर देने नौजवान मेरे नबी दी निगाह उठी फरमाया मापा आजा जो वेख नहीं मैं वखा देना मेरे नबी ने अपनी कंड दी चादर हटाई मापा ने मोरे नबूवत वेखी नाले नबी दी नबूवत दी मोहर चुमदा नाले रोंदा मेरे नबी ने फरमाया किधर आया कहन लगा सोने रुल गया मैं ते रब नू मिलने आया सो ते गुलाम बन गया मापे छड़ आया चौधरा छड़ के आया मैनू किसे रब नाल नहीं मिलाया मेरे नबी फड़ के सीने दे नाल लाया ओदा हाथ फड़िया ते रब दे हत्थां विच फड़ा लम्हे च मेरे नबी ओदा हाथ फड़िया ते यदुल्लाह फौका ऐदीहिम ओदा हाथ रब दे हत्थां च फड़ा दिता कलमा पढ़िया ते माबा मेरे नबी दा सहाबी तुसी सोचोगे माबा कौन है असी साहब ए ओही माबा है जेड़ा इस्लाम तो पहले ते माबा सी पर जदों कलमा पढ़िया ते मेरे नबी ने उन्होंने नाम अता किया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ओ माबा जेड़ा कित्थों ईरान तो तुरिया ते मदीने दियां आबादियां च आया पर उदों आया जदों मेरा नबी अजे आया ही नहीं है फिर ओ सलमान फारसी जिन्होंने मेरे नबी ने फरमाया सलमान मिन्ना किसी आख्या सलमान साडा है किसी आख्या साडा है किसी आख्या साडा है मेरे नबी फरमाया सलमान मिन्ना फरमाया ना तुहाडा ना तुहाडा ए साडा है जिन्होंने मेरा नबी आखे मेरा है